ба нашринавии барнома ахбори озодӣ хуш омадед. салом бинандагони азиз, тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 24 январ аст ва ин мавзӯъҳоро дорем. русия мегӯяд дар вилояти Белград бар асари суқути ҳавопаймои низомии ин кишвар 74 нафар ва аз ҷумла 65 асири украинӣ ки мебоист табодул шаванд ба ҳалокат расиданд. ҳабси як зодаи Тоҷикистон дар Ёқутистони Русия. ӯро ба куштани як марди 26 сола муттаҳам медонанд. дар пайи куштор даҳҳо сокини маҳаллӣ ба эътироз баромаданд. ва моҳи нав бо тарофаи нав. зоҳиран хабари боло бурдани нархи хадамоти мобилӣ муштариёни тоҷикро ғофилгир накардааст. ҳамин нархҳо баланд мешавад, любой чида уже омӯхта шудаги. мақомоти Русия мегӯянд рӯзи чоршанбе дар натиҷаи суқути ҳавопаймои низомии Ил-76 дар ноҳияи Карачанскии вилояти Белгради Русия 74 нафар, аз ин миён 65 асири украинӣ, 3 нозир ва 6 узви экипажи ҳавопаймо ба ҳалокат расиданд. тафсилоти ин ҳодиса дар гузориши ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ. як ҳавопаймои низомии Русия ки дар дохилаш 65 сарбози асирафтодаи Украина низ буданд, дар қаламрави вилояти Белгради Русия ба замин бархӯрд. ҳодиса рӯзи 24 январ рӯй дод. вазорати мудофиаи Русия гуфт ба ҷуз аз асирони украинӣ дар ҳавопаймо 9 нафари дигар буданд. волии Белград Вячеслав Гладков хабар дод ки ҳамаи мусофирони ҳавопаймо 74 нафар ҷон бохтанд. дар навори шабакаҳои иҷтимоӣ дида мешавад ки як ҳавопаймои Ил-76 ба замин бархӯрда дуду алангаи оташ ба ҳаво баланд шудааст. садои таркиш ҳам шунида мешавад. сухангӯи Кремл Дмитрий Песков ба хабарнигорон гуфт ки ҳоло ба шарҳи ин ҳодиса ҳозир нест, зеро маълумоти кофӣ ҷамъ накардааст. расонаи украинии Украинская правда бо такя ба манбаъҳояш дар нерӯҳои мусаллаҳи Украина иброз доштааст ки масъули суқути ҳавопаймо низомиёни украинӣ мебошанд. ба қавли ин манбаъҳо дар ҳавопаймо мушакҳои С-300 интиқол дода мешуд. баъди муддате ин хабар пок карда шуд. чанде пеш аз ҳодиса нерӯҳои Русия иттилоъ дода буданд ки дар ҳарими ҳавоии Белград як ҳавопаймои бидуни сарнишинро сарнагун карданд. шабакаи телеграми Маш иддао дорад ки ҳавопаймои русӣ аз ҷониби нерӯҳои мусаллаҳи Украина тавассути низоми мушакии Патриот сарнагун шудааст. طبق اطلاع شبکه مذکور این هواپیما الکی برای رسانیدن محبوسان استفاده می شد. از این رو به فرودگاه بسته بلگراد کاملا آزاد پرواز می کرد. در این باره شبکه استراژنا نوستی نیز با استفاده از نوارهای شبکه اول از رفت تبادل اسیران در ماه ینور تاکید کرده است. مقامات اوکراین این حادثه را شرح ندادند. وکیل دومای دولتی اندری کارتاپالوف گفت که یک هواپیمای دیگر ایل-76 که در آن تقریبا 80 اسیر اوکراینی بودند توانستند از راه برگردند. با گفته او مقامات اوکراین درباره تبادل قریب الوقوع و شیوه انتقال محبوسان آگاه بودند. کارتاپالوف تخمین کرد که هواپیما با 3 موشک از نظام موشکی ضد هوایی پاتریوت یا ایریس تی ای استحصال آلمان زده شده است. بعدتر وکیل در صحبت با تلگرام کانال شاد گفت که فعلا درباره مبادله حرفی بودن نمیتواند. رئیس دومای دولتی ویاچسلاو والودین به دومای دولتی دستور داد که در رابطه با سقوط هواپیمای ایل-76 در کنگره ایالات متحده آمریکا و بوندستاگ آلمان سخنرانی کند. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. دادگاه در یوقوتیستان محمد اودینایفی 18 ساله را که با کشتن یک ساکن محلی و برانگیختن اعتراضهای عمومی گمانبر دانسته می‌شود به مدت 2 ماه به حبس گرفت. 10 نفر از ساکنان یوقوتیستان روز 24 ینور ضد مهاجران تاجیک نمایش اعتراضی برپا کردند. آنها طلبکار حبس نه تنها گمانبر کشتار یک ساکن محلی بلکه دیگر مهاجران تاجیک شدند که گویا در این قتل دست داشتند. به علت این تظاهرات امروز شمار زیادی مهاجران به کار نبرآمدند. این در حالی است که زن و زنی 21 ینور بعد از یک روز مناقشه لفظی بین 2 نفر با تشبس یک ساکن محلی با جمع‌آوری شریکانش سر شده به هلاکت یک ساکن 26 ساله یوقوتیستان پایان یافته است. ولی تظاهرکنندگان ضد همه مهاجران شعار دادند. رئیس جمعیت تاجیکان در یوقوتیستان هادی آیف گفت که گناهکار جزای قانونی خواهد گرفت و ملت را نباید از روی اعمال یک نفر بهاگذاری کرد.
нафари боздошт шуда муҳаммад одинаев гуфтааст хостори занозанӣ набуд ва барои дифоъ аз худ амал кардааст. раҳбари Ёқутистон аз тазоҳуркунандагон даъват кард ба иғво додан нашаванд ва аз ширкат дар эътирозҳо худдорӣ намоянд. пулис 15 нафар аз тазоҳургаронро боздошт кардааст. бармегардем ба Тоҷикистон. чанд рӯз инҷониб ширкатҳои алоқаи мобилии Тоҷикистон ба муштариёни худ бо паёмак хабар медиҳанд ки аз аввали моҳи оянда, яъне 1 феврал, нархи хадамоти онҳо боло бурда мешавад. дар ҳоле ки дар сомонаҳои интернетии ин ширкатҳо хабари афзоиши нархи хидматрасонӣ нашр шудааст, мақомоти хадамоти алоқаи Тоҷикистон дар ин бора изҳори беиттилоӣ мекунад. ҷузъиёти мавзӯъро ҳамкоронам Бароди Суфӣ ва Искандари Фирӯз пайгирӣ карданд. хабари аз 1 феврали соли ҷорӣ боло рафтани нархи алоқаи мобилиро муштариён ба таври гуногун арзёбӣ мекунанд. 22 январ аксари ширкатҳои мобилӣ ба муштариёни худ паёмак фиристода онҳоро огоҳ карданд ки нархи хидматашон то 10% қимат мешавад. ҳамин нархҳо баланд мешавад, любой чида уже омӯхта шудаги. мумкин пула дертар биспорум. мумкин натонум вақташ ба спориданам, хеле дертар меспорум. як ҷиҳат хубе ки мақсад мардум аз замин кӯдакҳое ҳастанд ки ноболиғ ҳастанд, сар то по ҳамаин интернет саркор доранд. яке аз сабабҳо ҳамин нархш баланд шавад ки бисёртар ҳамин кӯдакҳо истифода набаранд. бисёр хуб мешавад. хай чӣ дар кор аст, ҳамн гапзанӣ зиёдам чӣ дар кор аст. ҳамин одами бо фаҳм, одами бо савод дар 1 дақиқа, дар 2 дақиқа ҳамаи гапшона мезанад. ҳар ҷиҳат хуб кард ки мақсад ҳамин қадар ҳамин мардумам кам истифода мебарад телефон. камтар гап мезанем хайршон. агар нархам қимат бошаду сифат соз бошад хуба мешавад хай зиндагӣ. ширкатҳои мобилӣ ҳозир нашуданд ки сабаби гароншавии нархи хадамоти мобилиро шарҳ диҳанд, аммо дар сомонаҳои интернетии худ хабаре нашр карда далелҳои болоравии нархҳоро номбар карданд. онҳо дар ин бора ба суоли баъзе муштариёни худ низ посух доданд. расман муроҷиат кардам ки сабабаш чӣ бошад ки барои чӣ баланд мекунанд. аз он ҷо оператор ҷавоб доданд ки сабабаш баланд шудани хароҷоти онҳо барои расондани ҳамин хизматрасонӣ аз ҷумла аз сабаби баланд шудани нархи қувваи барқ ки онҳо истифода мебаранд ва инчунин якчанд сабабе ки бо таварруми асъор вобаста аст, аз ҳамин нуқтаи назар онҳо баланд карда истодаанд. ба қавли Гулов ин болоравии хадамоти алоқа барои муштариён бетаъсир намемонад, зеро на ҳар кас барои чунин нархҳо маблағи кофӣ хоҳад дошт. масъулони хадамоти алоқаи Тоҷикистон гуфтанд огаҳ нестанд ки ширкатҳои мобилӣ нархҳоро боло мебаранд. шумо бори аввал шундистед масъалаи SMS паёмаку. дар бораи нарх нав ягон гап нест, ягон тарғибот ҳам нест. ман худам ина шахсан ҳамчун муштарӣ ягон паёмак намегирифтам дар ин бора. дар хадамоти зидди инҳисорӣ низ ҳозир нашуданд ки шарҳ диҳанд ки оё нархҳои нав бо ин ниҳод ҳамоҳанг шудаанд ё не. ба гуфтаи хадамоти алоқаи Тоҷикистон шумораи умумии муштариёни ширкатҳои мобилӣ аз 8 миллион нафар бештар буда ки аз ин қариб 6.5 миллиони онҳо фаъоланд. аз сӯи дигар Тоҷикистон ба гурӯҳи кишварҳои бо заифтарин суръат ва хадамоти интернетӣ дохил мешавад ва яке аз сабабҳояшро мунтақидон ба дасти хадамоти алоқа додани ин соҳаи замони сердаромад ва пешрафтаву пуррақобат дар Тоҷикистон мегӯянд. ин хадамотро Бек Зуҳуров, қудои президенти Тоҷикистон раҳбарӣ мекунад. барномаро идома медиҳам. дар пасманзари ҷанги Исроил дар Ғаза афзоиши ҳамлаҳо дар минтақа ва изҳороти зидду нақизи кишвару гурӯҳҳо дар чанд рӯзи ахир вазъи бе ин ҳам ноором дар ховари миёна муташаннид шудааст. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. пас аз ҳамла ба Димишқ, пойтахти Сурия ва кушта шудани 5 фармондеҳи сипоҳи посдорони инқилоби Эрон, танишҳо дар ховари миёна авҷ гирифт. раиси ҷумҳурии Эрон Иброҳим Раисӣ ангушти иттиҳомро сӯи Исроил дароз карда ваъда дод ки интиқом мегирад. давлати яҳудиён масъулиятро бар дӯш нагирифт ва ҳамоно ҳамлаҳо ба иншооти Ҳамос дар навори Ғазаро идома медиҳад. ҷанг дар Ғаза баъд аз он шурӯъ шуд ки моҳи октябр гурӯҳи Ҳамос ба Исроил ҳамла карда тақрибан 1200 нафарро кушт. аз замони оғози ин ҷанг пойгоҳҳои низомии Иёлоти Муттаҳида дар ховари миёна даҳҳо бор мавриди ҳамла қарор гирифтанд. рӯзи шанбе ҳадаф пойгоҳи ҳавоии Ал-Асад дар Ироқ буд.
این یک حمله بسیار جدی با استفاده از موشک‌های بالدور بود که برای نیروهای آمریکا خطری بزرگ دارد. سال گذشته هم وقتی چنین حمله در عراق و سوریه به عمل آمده بود، ایالات متحده نشان داد که در صورت پیش آمدن ضرورت پاسخ خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد که از این حمله ها پیشگیری شود و گروه‌هایی که حمله به ما را ادامه می‌دهند جواب گویند. مقامات غزه گفتند در نتیجه حمله های اسرائیل تقریباً 25,000 فلسطینی کشته شده است. با توجه به این امریکا فشارها علیه اسرائیل را برای حفظ جان غیر نظامیان و انتقال کمک های بشردوستانه کاهش نمی‌دهد. اخیراً آنها اعلام کردند که برای انتقال ارد به غزه طریق بندر اسرائیل اجازه می‌دهند. این قدم خرد ولی پی در پی است، اما کافی نیست. برای کمک به پناهجویان فلسطینی که از گرسنگی اذیت میکشند، اختیاریان در رفح نان تقسیم میکنند. ولی طوری آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در نشستی اخیر در اوگاندا گفت وضع نااستوار و نگران کننده است. آدمان نه تنها از بمب و تیر بلکه از کمبود غذا، نبودن آب تازه، بیمارستان‌های بی‌برق و داروواری و در سفرهای پر از مشکل با هدف فرار از جنگ می‌افتند. به این باید خاتمه داد. با وجود فشارهای داخلی و طلب پیوندان اسیران اسرائیلی برای بستن سازش با حماس، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی دیگر باره وعده نابود کردن حماس را تکرار و تاکید کرد که با انجام جنگ امنیت در غزه را زیر نظارت خود می‌گیرد. دولت اسرائیل باید از نگاه امنیتی تمام حدود کرانه باختری را نظارت کند. این خیلی مهم است. حتی اگر به ایده استقلالیت فلسطین هم مخالفت کند. چی کار باید کرد؟ این اظهارات تصمیم تأسیس دو دولت فلسطینی ها را که ایالات متحده و کشورهای دیگر چون یک راه ختم جنگ از آن پشتیبانی میکنند زیر سوال برد. همکارم زرانگیزی نوروشو گزارش میداد. حکومت تاجیکستان سال 2024 را سال معرفتی حقوقی اعلام کرده است. این در حالی است که مقامات تاجیکستان را سالها باز به سرکوب دیگراندیشان، رشد اتوریتاریسم و نقض گسترده حقوق آدمان از جمله حق بنیادی آنها به مثل آزادی وجدان و بیان تنقید میکنند. همکارانمان سرویناز روح‌الله و برادیو صوفی در دوشنبه از چند راهگذر و کارشناسان ضرورت روی دست گرفتن این اقدام را پرسیدند. اگر حقوقتان پایمال شد شما میدونید کجا مراجعت کنید؟ کدام نهاد از شما حمایت کند؟ کجا؟ خود دولت وزارت کارهای داخلی. این یک پرسش سریراهی بود که ساکنان مفهوم معرفت حقوقی را چگونه میفهمند و در صورت پایمال شدن حقوقهایشان به کدام نهاد مراجعت کنند. احد صادقوف، یک مسئول اداره وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید دانش ناکافی حقوقی اهالی سبب گشت تا 2024 سال معرفتی حقوقی اعلان شود. یکی از کمبودی‌های اساسی شهروندان ما نه تنها در داخل جمهوری، بیرون از جمهوری در دیگر دولت‌های خارجی نیز همین میباشد که معرفت حقوقی آنها ناکفایه میباشد. نماینده اداره وکالتدار حقوق انسان بر این است که سال معرفت حقوقی به سطح دانش یوریدیکی اهالی مساعدت خواهد کرد. اما حقوقشناسان میگن اعلان چنین سال در صورت میتواند نتیجه دار باشد که خود شهروندان نیز به شناخت حقوقهای خود تلاش کنند، زیرا گسترش دانش‌های حقوقی تنها با معرکه‌های معین به دست نمی‌آید. با برآمدها، کنفرانس‌ها و دیگر غیر چوره‌بینی‌ها البته اینا همش خوب است، ولی به مقصد نهایی رسیدن بسیار مشکل است. نامگذاری سالها برای رشد این یا آن ساحه در تاجیکستان تا حالا نتیجه‌های نظررس داده است. ولی با گفته یکی از همصحبتان سریراهی ما، معرفت حقوقی میتواند بیشتر با نمونه‌های برجسته رعایت حقوق انسان و دادگاه‌های عادل و مستقل گسترش پیدا کند، چیزهایی که الحال در تاجیکستان با مشکل روبرو هستند. دوستان مهربان، برنامه را به پایان میبریم. از شما منت داریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر از این بیشتر و پیوسته میتوانید از وبسایت رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب پیدا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار هر یک شما باشید.